அக்கா கண்ணனை வேணும் அக்கா, நல்ல அழகான கண்ணனக்கா. எல்லாமே விட்டு போயாச்சக்கா, இனி ஒண்ணு மட்டும் தான் இருக்கு. நல்ல அழகு கண்ணனக்கா, பாருங்க. 3 நாளா அலையுதக்கா, இது ஒண்ணு மட்டும் தான் இருக்கு. இது வாங்கி ஹெல்ப் பண்ணுக்கா. അയ്യോ തമിഴ ഇവിടെ കൃഷ്ണ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടല്ല. ഇവളടുത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും? എനിക്കാണെങ്കിൽ തമിഴ് അറിഞ്ഞുകൂടാ. என்னக்கா என்ன சொன்ன? അല്ല ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്, ഇത് വേണ്ട. இது லாஸ்ட் பீஸ் அக்கா, இது ஒண்ணு மட்டும் தான் இருக்கு. இது வாங்கி வீட்டுக்குள்ள வைங்க, உங்களுக்கு நல்ல ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கும். ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്, വേണ്ട. அக்கா വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. ഗേറ്റ് ആരാന്തോ തുറന്നിട്ടത്? பாட்டி பாட்டி ആരാ? பாட்டி நல்ல அழகான கண்ணம் பாட்டி, ஒரு பீஸ் தான் இருக்கு, வாங்கலனா? நல்ல அழகான கண்ணம் பாட்டி, இது வாங்கிடுங்க பாட்டி. நாளைக்கு விஷு தானே, உங்களுக்கு വീട്ടിൽ വെക്കാമേ പാട്ടി? ഇതൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട, ഇതൊരു ചെറിയ വീടാണ്, ഇതൊന്നും വെക്കാൻ ഇവിടെ ഇടമില്ല. அது பரவாயில்ல பாட்டி, கண்ணனுக்கு சின்ன வீடு தான் பிடிக்கும். ഒന്നും വാങ്ങാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. വിഷുവിന് പോലും ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു. பாட்டி உங்க கையில் உள்ளது கொடுங்க, இது லாஸ்ட் பீஸ் பாட்டி. പൈസ ഇല്ല മക്കളെ വാങ്ങിക്കാൻ. പൈസ വേണ്ടേ മക്കളെ വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക്? ശിവ ബാ, ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ചേച്ചി 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 ഇത്രയും പൈസ ഉണ്ട്, കൃഷ്ണനെ തരോ? ഇന്ന് നമുക്ക് വിഷുക്കണി പൂ പറിക്കാൻ പോവാം. എവിടെ നിന്നാണോ മക്കളെ? ഞാൻ കണ്ടില്ല മക്കളെ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചത്.